हिसाब से उसकी उम्र उस वक़्त 61 साल बनती थी, तो उसकी तारीख़ पैदाइश जो है वो 1940 या 1941 बनती है। दूसरी एक जगह जब ये अफ़गान वार चल रही थी तो मिर्ज़ा साहब ने लिखा था कि 1957 में मेरी उम्र 16 साल या मिस्टर 17 साहब ये साल गैर थी। जरूरी बातें हैं, ये गैर जरूरी बातें रिलेटेड नहीं है उस हदीस के साथ किसी से भी, इनको रहने दें। नहीं, मैं आपकी बात बता रहा हूँ ना कि आप जो डिबेट कर रहे थे, जरूरी आप बातें हैं, हमारे इनके पास जरूरी बात है ही कोई नहीं। उलमा में आप जिसका भी रेफरेंस दे रहे हैं उनमें से किसी ने भी नबूवत का दावा नहीं किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने खुद मिर्ज़ा की किताबों का भी डिनाई किया है। और दो बातें मुबारक साहब बहुत शुक्रिया। राव साहब मेरे ख्याल से आपने एक जो खासतौर पे शुरू में मुसलमा कज़ाब का वाक़या आपने बताया था और मुबारक साहब ने उसको बिल्कुल इग्नोर किया और झूठ बोला उस पे, मेरे ख्याल से या फिर गलती। एक सेकंड बैरिस्टर सर, मैं 1 मिनट बात करूंगा, बस मुझे 10 सेकंड दें ख्वाजा साहब, इसके बाद आप ही की बारी है। तो वो बिल्कुल मैं बहुत सिर्फ अहम 1 मिनट पॉइंट है और इस बात पे करूंगा, मैं इससे जरूर ज्यादा चाहूंगा कि मुबारक साहब भी जरा क्लैरिटी दें कि इनकी क्या मौक़िफ़ है कि मुज़ल्फ़मा को कज़ाब कहना दुरुस्त था, गलत था, क्या इनकी राय है। और फिर जो उस्मान साहब ने हवाला जात पेश किए और कहा कि जी मिर्ज़ा साहब खुद और उनके आगे जो खलीफे हैं उनके बेटे हैं वो भी ये कहते रहे हैं कि इनका इस्लाम और नमाज और हज और ज़कात और, तो ये फिर उसकी क्या तावील करते हैं। ज़रूर इस सवाल का भी जवाब मुबारक साहब से हम उम्मीद करेंगे ये देंगे। जी ख्वाजा साहब आप बात कर सकते हैं। जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बात सही है कि आज से कुछ अर्सा पहले मैं जब इंग्लैंड में आया था तो मैं पकड़ा गया था, तो वहाँ पर 3 चीज़ें वो कह रहे थे कि अगर इन 3 चीज़ों में कोई चीज़ एक्सेप्ट करो तो आपको यहाँ हम स्टे दे सकते हैं। तो उसमें एक ऑप्शन यही भी था कि आप कहो कि मैं कादियानी हूँ तो हम आपको स्टे दे सकते हैं। मैंने कहा था 2 और भी ऑप्शन है, मैं वो नहीं शो करना चाहिए, ये मैं खुद अल्लाह को हाज़िर नाज़िर कह रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा कहा था कि अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं, आप ये कहो कि मैं कादियानी हूँ तो हम आपको स्टे दिलवा सकते हैं। तो मैंने कहा था कि मैं ऐसी स्टे नहीं चाहता, और मैं 8 साल बाद वापस इंग्लैंड आया हूँ। उस टाइम मैंने इनकार किया था, बाद में मेरी शादी हुई है, शादी करके मैं वापस आया हूँ। ये पहले एक भाई साहब बात कर रहे थे कि ये लोग इस तरीके से वीज़ा लेते हैं बाहर जाकर ये बातें करके, और इनके जो मज़े में ज़्यादातर जो लोग आए, मैं एक कादियानी के बिल्कुल सामने मेरा कमरा था जहाँ मैं रहा हूँ, और उधर मेरा दोस्त रहता था उसके साथ, तो उसने भी इसी तरीके से केस किया होता। वो सबक याद कर रहा था कि मुझे ये क्वेश्चन के जवाब देना होंगे, और उस टाइम काफ़ी सारे ऐसे लड़कों को भी मैं अच्छे तरीके से उस टाइम में उन्हें जानता था, जिन्होंने कहा था कि ये सिर्फ नाम के बाद हमने बनना है, उसके बाद जो है ना तो इंटरव्यू होगा और हमें वीज़ा मिल जाएगा। काफ़ी सारे लड़कों ने इस तरीके से स्टे ली थी। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, इनके मैंने बहुत से ब्राड में गया हूँ, ये कभी मिर्ज़ा साहब को मोहम्मद कहते हैं, कभी कहते हैं वो मेहंदी हैं, और मेहंदी के बारे में आज़म सल्लम की पूरी वाज़ह हदीस बेशुमार हैं, उनके बारे में बताया गया है कि वो जब आएंगे क्या होगा। 7 साल तक अमन रहेगा पूरी दुनिया में, 7 साल तक वाज़ह तौर पर अमन रहेगा। अब मिर्ज़ा साहब का जो टाइम था, मुझे तो नहीं इतना पता, इतना नॉलेज है, आप सारे मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन इस तरीके का मैंने तो कोई अमन नहीं देखा उस टाइम। लेकिन उम्मीद है कि इमाम मेहदी आएंगे। बाकी हर बंदे का एक अपनी सोच है, लेकिन इन बंदों का कुछ समझ नहीं आता। जब भी इनसे बात करो, डिफरेंट हवाले देकर जो है ना अहादीस को डिफरेंट अंदाज में बयान करके ना कुछ फटा डाले रख रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से बड़े आपने अच्छे पॉइंट रेस किए और इस पे जरूर गुफ्तगू आपसे होगी। जो आपने अपने पर्सनल वाकयात शेयर किए कि किस तरीके से आपको एक लालच दी गई, ये वाकई की मैं क्या अल्लाह को हाज़िर नाज़िर कहकर ये बात कर रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं कहता हूँ मैंने 8 साल यहाँ से बैन होकर मैं वापस भी गया हूँ, 8 साल के बाद मैं वापस आया हूँ, शादी करके आया हूँ, लीगली शादी करके आया हूँ। उस टाइम एज अ स्टूडेंट था मैं, इन्होंने बहुत सारी इसके बाद जो बात कर यार, बात कर। अच्छा, इस बात को तस्लीम करते हैं या नहीं करते? क्योंकि ये मेरे सामने का वाकया है, ये मेरे सामने का वाकया है ना, दूसरा बंदा भी बोल सके ना। मैं जवाब देता हूँ, सब्र कर ले। एक सेकंड मुबारक साहब, एक सेकंड आप भी होल्ड करें। अहमद साहब अगर आपने कोई बात करनी है जरूर करें, उसके बाद मुबारक साहब को फिर, लेकिन बात सिर्फ शार्ट करें ना। चले वो डिबेट तो क्योंकि अब खत्म हो गई, शुरू में डिबेट हो रही थी क्योंकि वो बात फिर ज्यादा आगे गई नहीं, लेकिन चले
मुबारक साहब, आप कोई कमेंट करना चाहें, खास तौर पे जो उस्मान भाई ने शुरू में कुछ चंद हवाला जात पेश किए उनके मुताल्लिक, और वो जो मुसलमा कज़ाब की बात की राव साहब ने, तो ज़रूर इन दो जो बड़ी पर्टिनेंट बातें, इनका ज़रा जवाब दें, तो बेशक बाकी बातें आप इग्नोर कर सकते हैं। बैरिस्टर साहब मैं बाहर जा रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा काम है, नमाज भी पढ़नी है, मैं लेट हूँ बहुत सारा। इंशाल्लाह फिर बाद में बात होगी, ठीक है। बात ये है, मेरी आवाज आ रही? अर्ज ये है कि काफ़ी सारे इल्ज़ामात फिर इन्होंने लगाए हैं वही पर्चियाँ पढ़ पढ़ के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक अहमदी मुसलमान जो है वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को मिन्नो अन मान रहा है। लेकिन ये जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं जो बड़ी बड़ी तकरीरें तो करते हैं, पर्चियाँ तो पढ़ते हैं, मसीह मौद अलैहिस्सलाम की तहरीरों को तोड़ मरोड़ कर पेश तो करते हैं, लेकिन हदीस की तरफ, जिस हदीस का जो मौजू बहस थी, उसको कबूल करने के लिए कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा। अर्ज़ ये है कि इन्होंने बार बार जो इल्ज़ाम लगाए, तो मैं अर्ज़ कर देता हूँ, हज़रत मोहम्मद इब्न सिरीन जो हैं वो बयान करते हैं कि इमाम महदी के बारे में फरमाते हैं कि उस उम्मत में एक खलीफा होगा जो हज़रत अबू बकर और उमर से बेहतर होगा। कहा गया है कि क्या है कि इन दोनों से बेहतर होगा। इन्होंने फरमाया कि करीब है कि वो बाज़ अंबिया से भी अफजल होगा। हज्जातुल करामा सफ़ा 382 अज नवाब सदीक हसन खान साहब। आगे जनाब हज़रत इमाम बाकर फरमाते हैं, जब इमाम महदी आएगा तो ये ऐलान करेगा कि ए लोगो, अगर तुम में से कोई इब्राहीम इस्माइल को देखना चाहता है तो सुन ले कि मैं ही इब्राहीम और इस्माइल हूँ, और अगर तुम में से कोई मूसा और ईशा को देखना चाहता है तो सुन ले कि मैं ही मूसा और यूशा हूँ, और अगर तुम में से कोई ईसा और शमऊन को देखना चाहता है तो सुन ले कि ईसा और शमऊन मैं ही हूँ, और अगर तुम में से कोई मोहम्मद विदाउट रेफरेंस इनसे कोई भी बात ना सुने को देखना चाहता है, हौसला करें, हौसला करें, पहले मना किया, हौसला करें। बिल्कुल दुरुस्त बात की है। नहीं हवाला नहीं। अच्छा, ये जो हवाला पढ़ रहे हैं ये बहारुल अनवार से है? लगाएं। जी मैं हवाला दे रहा हूँ, लिखते जाएं साथ साथ और ठीक सुने। है, ये मैंने हवाला लिख लिया है, मैं इसको पढ़ूंगा हवाले को, मेरे सामने मौजूद है, आगे भी खोल सुने, लिया मैंने। डिस्टर्ब ना करें, हवाले दे रहा हूँ, ठीक है। कहते हैं कि कोई इस तरह हवाले मोहम्मद नहीं लेने बेस्टर साहब, इस तरह कोई हवाला लेना इनसे। इस तरह ओ ये भाई बताएं हवाला ओ की भाई बात। सब्र कर लो, हौसला कर लो। अब नहीं, इस तरह कुछ भी नहीं होगा, डोंट वरी, इस तरह कुछ भी नहीं होगा भैया। हवाला दे रहा हूँ भाई, आपको दिखाना पड़ेगा, दिखाएं हवाला दे रहा हूँ भाई, दिखाएं। ओ हवाला इस दे तरह रहा हूँ नहीं होगा भाई। भाईजान। चीखें निकलनी शुरू हो गई हैं, अब 2 तहरीरें पड़ी हैं चीखें निकल रही, और कोई चीखें निकल रही हैं अब आपकी। नहीं, ये आपका वतीरा है, हिम्मत रब्बी साहब, मुझे करें, पता है आपका। ओ हिम्मत करें, अब रोए ना। मुबारक साहब देखिए, कोई रो नहीं रहा। पता है क्या बाद में दिखाएं। क्यों हकीकत नहीं डिबेट हो निकल रही, नहीं। आपने जैसे नबी अलैहिस्सलाम पर झूठ बोला था ना, जी। और फिर बाद में आप हज्जातुल करामा पढ़ने लग गए, तो तो इसी मैं तरह कोई झूठ नहीं बोल रहा। उस्मान साहब एक मुबारक सेकंड, साहब आप आप एक कह सेकंड, रहे हैं, आप एक बात सेकंड सुनो मुबारक आपकी। साहब, कह रहे हैं एक सेकंड जिस तरह मुबारक आपको साहब, कह रहे हैं 2 आप तहरीरें पड़ी हैं आपकी, उस्मान चीखें साहब, निकलनी शुरू हो गई हैं। उस्मान साहब एक इसलिए सेकंड, कह रहे हैं, जी जी एक सेकंड, क्योंकि आप मुबारक पर्चियां पढ़ रहे हैं, साहब, हम तो आपके सामने किताबें खोल के बैठे हुए हैं, आप पर्ची उस्मान मैं साहब क्या एक कर सेकंड रहा हूँ? माइक म्यूट कर लें। उस्मान मैं साहब क्या कर रहा हूँ? एक सेकंड मुबारक साहब बात सुने, मैं आपसे 2 सवाल पूछता हूँ, आप उनके बिल्कुल पर्टिनेंट टू द पॉइंट जवाब दें, ताकि पॉइंट करके बात की जाए, ताकि बात जामे और माने खेज हो। पहला आपसे सवाल ये है, जो हवाला उस्मान साहब ने सबसे पहले पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा कि बकौल मिर्ज़ा साहब के फर्जंद के जो मुसलमान हैं, बाकी मुसलमान, उनका इस्लाम और हमारा इस्लाम और उनका हज और हमारा हज और उनकी नमाज और हमारी नमाज और ज़कात और हमारी ज़कात और सारी, यानी वो हमसे मुख्तलिफ है। ये हवाला जो पढ़ के सुनाया, क्या आप इस हवाले को मानते हैं? अगर मानते हैं तो हाँ में जवाब दे दें, नहीं मानते तो फिर ना में जवाब दे दें, यस नो में बताएं। बात आप पूरी सुनेंगे, मैं पूरा जवाब दे रहा हूं। उन्होंने एक बात नहीं की, उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, और मैं साहब का जवाब आपको दे रहा हूं, लेकिन आप आप हौसला पहले नहीं कर रहे। इस सवाल का जवाब दे दें, नहीं, फिर मैं बाकियों पे भी तरतीब से जाते दूंगा हैं। ना, मैं आपकी मर्जी के मुताबिक तो नहीं पाबंद के मैं उस तरह दूं। आप अपना फिर जवाब मुझे बता दें, मैं वो पढ़ के आपको सुना देता हूं जो आपको पसंद है। हद हो गई है आपकी। इसका जवाब देना है या नहीं? सर मैं दे रहा हूं ना, आप सुनेंगे तो मैं दूंगा ना। जी आप बिल्कुल, जी बोलना इसका शुरू हो जवाब, इसका जवाब बात यस नो सुने में दे, इनकी, फिर आगे मुबारक साहब तफसील दे। की, आप बोलना बैरिस्टर शुरू हो साहब, जाते हैं। इनकी बात सुने। हिम्मत तो हदीस करें, पेश कर हौसला रहे तो हैं। रखें, मैं बोल रहा हूं। अच्छा, हदीस पेश कर रहे हैं कि जो नमाज पढ़े
किबला की तरफ रुख करे ज़बिया खाए। अच्छा यार वो मुसलमान है। अच्छा फिर कहते हैं कि आप भी मुसलमान हैं इस हदीस की रूह से, ठीक है, और फिर हवाला पढ़ रहे हैं कि जनाब आप अभी मुसलमान आपने नहीं। 1 घंटा लगाया और दोबारा तकरीर शुरू कर दी है। नहीं, मैं वैसे आपकी तजाद बयानी नहीं तो कर रहा वैसे था। ना कर तो आराम ना बैठना और मेरी गल सुन ना। मुबारक साहब आपके पास 1 मिनट है अनइंटरप्टेड, आप नहीं नहीं उसमें ये कोई क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? चाहें? इल्जाम 70 लगाए हैं और अब 1 मिनट है। चले आपको फिर और मौका भी देंगे, डिबेट तो हो नहीं रही है, तो नहीं डिस्कशन हो मैं रही है। इन बातों का जवाब तो देने जी देना मुझे। आपका टाइम शुरू हो चुका है, प्लीज इसके आप बाद बात ना अपनी क्रॉस जारी टॉक करें। करते हैं मुबारक हाँ। साहब से, इनसे पूछते हैं कुछ, इन्हें ये बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा ना। तो उस्मान साहब 1 मिनट इनको अनइंटरप्टेड दे दें, आप बात तो अपनी वक्त मुकम्मल पड़ गया करें। है कि ये हो क्या गया है हमारे साथ। जी जी आप बात करें मुबारक साहब। अच्छा फरमाते हैं इमाम बाकर कि वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अमीरुल मोमिनीन हजरत अली को देखना चाहता है तो सुन ले कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अमीरुल मोमिनीन मैं ही हूं। ये बुखारुल अनवार जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 202, लिख लें इसको भी। हजरत इमाम बाकर काशानी साहब लिखते हैं कि आखिरी ज़माना में इमाम महदी का आएंगे, अहकाम शरीयत में आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे होंगे और मुआरफे और मुआरफे अलूम और हकीकत में आ हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा तमाम अंबिया बहुत शुक्रिया और मुबारक औलिया साहब, इन किताबें बहुत होंगे। शुक्रिया मुबारक साहब और ये आपका। बात आप हमारे जी, मज़हब बयान बहुत के बहुत खिलाफ शुक्रिया नहीं। मुबारक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक हो गया ये जी, क्या आपने थी? हवाला पढ़ दिया। ये ज्यादती है। आपको मैं बरिस्टर साहब ये हवाला मैं आपको ना शो करवाता हूँ। ये ज्यादती देखिए है। बहारुल अनवार मेरे आपको- सामने खुली है। आपको कॉल आ गई बहारुल है अनवार मुबारक मेरे साहब, बीच में सामने इसमें खुली अगर है, हमारा आपको इनका कसूर बोलने तो नहीं नहीं है। देना तो फिर आप लगे रहे। ठीक है आपको मुबारक साहब टाइम डिबेट दे तो दिया खत्म हो पूरा, चुकी है। आपने हवाले नहीं, पढ़ नहीं, दिए। आप अभी आपने देखते ना, हवाले पढ़ आप दिए। इल्जाम लगाते हैं तो मुझे जवाब नहीं देने देते। आपने हवाले अभी पढ़े नहीं है, उनका जवाब ना दें। मेरा जो अभी पूरे ही नहीं हुए। चले आप माइक म्यूट कर लें चलो जी हवाला पढ़ लो जी। हाँ मेरे हवाले पूरे ही नहीं हुए, आप मुझे पूरे हवाले पढ़ने दें। 1 सेकंड मुबारक साहब माइक म्यूट कर ले। उस्मान साहब अगर आप बुरा ना मनाए तो ये जो बात की इस पे मैं अगर तारिक चौहान साहब से कमेंट ले लूं। ठीक है, फिर आप करें, फिर मैं जाता हूँ। अगर आपने बात नहीं करने देनी, मेरी स्क्रीन बड़ी करिएगा, मेरी स्क्रीन आपने बड़ी बात नहीं करिएगा। करने देनी तो फिर मैं जाता हूँ। जी मुबारक साहब अगर आप जाना चाहते हैं तो जरूर जाएं, हम किसी ने आपको इधर नहीं रोके नहीं, इनको पाबंद नहीं किया। हवाला जो इन्होंने पढ़ा है वो उसके ऊपर जवाब देना है, बरिस्टर साहब इनको जवाब देना है और इनको कादियानियत का दिखाना है सब ने कि अभी इन्होंने बहारुल अनवार का हवाला पढ़ा, मेरे सामने खुला है, तो देखिएगा कि कादियानियत दजल कैसे देती है। आप इनको पढ़ने दें, एक और हवाला पढ़ लो, ये हवाला सुन के जाना है अभी बहारुल अनवार का। नहीं उस्मान साहब वो बिल्कुल ये अभी बात फिर बनती नहीं क्योंकि मौजू से बहुत ज़्यादा डिट्रैक्ट हो गई है बात। तारिक चौहान साहब आपने सुन लिया, आज मुबारक साहब ने हमारे लिए ब्रेकिंग न्यूज़ दी है बकौल इनके, क्योंकि एक हदीस में आ गया है कि जो नमाज किबला रो पढ़े तो ज़बीहा खाए तो इस तरीके से वो मुसलमान है, इसलिए तो वो ये कहते हैं कि लाहौरी जमात भी और बाकी सारे भी मुसलमान हैं और जमात अहमदिया का जो तकफीर का मौक़िफ़ था तो वो ये वापस ले रहे हैं और इन्होंने अलन अलान आज कहा है कि जी मैं किसी की तकफीर करता ही नहीं हूँ। तो इस पे आपकी क्या राय है? झूठ मंसूब कर रहे हैं मेरे ऊपर। चले चले तारिक साहब को आप मौका झूठ दें। मंसूब कर रहे हैं। मैंने कहा कि जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद की तालीम के मुताबिक हमारी जमात मुबारक साहब मैंने सुन ली है आपकी करती। बात सारी, मैंने चले। आपकी बात सुनी है सारी। तो एक तो बात ये है कि अभी ये जो हवाले पढ़ रहे थे उसमें ये हवालों में यही साबित करना चाहते हैं कि इमाम मेहदी का जो मुनकिर होगा वो काफिर होगा। तो यही बात तो कह रहे हैं आप। अगर मिर्ज़ा साहब को अगर आप इमाम मेहदी मानते हैं तो उनका जो इनकार कर रहा है वो काफिर है, तो फिर आप इसको कहने में क्या हर्ज है? फिर आप क्यों कहते हैं कि नहीं जी हम किसी को काफिर नहीं कहते? मिर्ज़ा साहब ने खुद कहा है कि जो मुझे नहीं मानता वो काफिर है। और उन्होंने जो मन अज़लमा मिम्मन इफ्तरा अल्लाह कज़बा और कज़्ज़बा बे आयाती ही, ये वाली जो आयत है इससे उन्होंने ये इस्तेंबात किया है कि ऐसा शख्स जो मेरा इनकार करता है वो मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाता है कि मैंने खुदा पर झूठ बांधा है। तो खुदा पर झूठ बांधना तो सबसे बड़ा जुल्म और सबसे बड़ा कुफर है। तो इस लिहाज से मेरा इनकार करने वाला मुझे काफिर कहता है तो वो खुद भी काफिर हो जाता है।
تو مرزا صاحب نے تو یہ صاف باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور عامر نذیر صاحب نے بڑی تفصیل سے بالکل صحیح باتیں بیان کی تھیں کہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ خود دوسروں کو کافر کہہ رہی ہے، اور مرزا صاحب بھی یہی بات کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، جب خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی نبی آتا ہے اور مرسل آتا ہے تو اس کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، اس کا کوئی اس کو ماننے یا نہیں ماننے کی بات نہیں ہے، لیکن اگر اس بات کو ہم تسلیم نہ کریں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والا جو ہے اس کے انکار سے انسان کافر ہو جاتا ہے، تو پھر یہ خدا تعالیٰ کے اوپر الزام ہوگا کہ اس نے ابس ایک کام کیا، ایک آدمی کو بھیج دیا خام خواہ، حالانکہ اس کے انکار سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ بالکل ان کی جو فلسفی ہے نا، یہ بالکل ہی غلط ہے، اور یہ صرف یہ کہ اس کو منافقت کہہ سکتے ہیں اور کیا ہے، ورنہ تو ان کو ٹھوک بجا کے کہنا چاہیے کہ ہاں مرزا صاحب کو جو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ تو یہ حدیث کو پیش کر کے تو پھر اس کے اوپر ایک اتنی لمبی انہوں نے اپنی تقریر کی ہے جس کا کوئی بے فائدہ بے مقصد، کیونکہ مرزا صاحب کہتے ہیں میں حکم و عدل ہوں، جو میرا انکار کرتا ہے نا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا خدا کا انکار کرنے والا ہے۔ تو یعنی مرزا صاحب کا انکار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا انکار ہے۔ اب مرزا صاحب نے آیت استخلاف سے استنباط کیا ہے کہ مجدد کا منکر فاسق ہے، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو مجدد کا منکر فاسق ہے، مرزا صاحب 14ویں صدی کے مجدد تھے، اس کا انکار کرنے والے فاسق ہیں، اور فاسق جو ہوتا ہے وہ کافر سے بھی زیادہ بدبخت ہوتا ہے۔ تو یہ جو جماعتی والے ہیں، یہ 15ویں صدی کے مجدد کا انکار کرنے والے، یہ بھی فاسق ہیں اسی لحاظ سے۔ تو یہ باتیں کہنے میں کیا حرج ہے، یہ تو خدا اور رسول کہہ رہا ہے، قرآن مجید یہ باتیں کہہ رہا ہے۔ تو یہ بزدلی ہے انتہائی کہ ایک طرف ایک عقیدہ رکھنا کہ ایک شخص خدا کی طرف سے آیا ہے، وہ مجدد بھی ہے اور وہ اپنے آپ کو نبی اور رسول بھی کہہ رہا ہے، اور پھر یہ کہنا کہ اس کا جو انکار کرنے والا ہے وہ کافر نہیں ہے جی، وہ مسلمان ہی ہے۔ تو پھر وہ حدیث کہاں چلی گئی؟ پھر ظاہر ہے اس کے عامر نذیر صاحب نے صحیح بات کہا ہے کہ یہ غلط معنی اس کے کرتے ہیں۔ پھر دیکھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میری عمر 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 فرقے اس میں جہنمی ہوں گے۔ تو وہ 72 فرقے جو ہیں وہ صلات بھی پڑھتے ہیں، وہ ذبیحہ بھی کھاتے ہیں، اور وہ مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بھی اوپر ایمان رکھتے ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جہنمی کہہ رہے ہیں۔ تو صرف یہ کہنا کہ جی قرآن اور حدیث پڑھنے والا اور نماز پڑھنے والا ذبیحہ کھانے والا وہ مسلمان ہے، تو یہ بات پوری بیان نہیں ہوتی، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر بات جو ہے وہ پھر نعوذ باللہ غلط ثابت ہو جائے گی۔ تو یہ جو ساری انہوں نے باتیں کی ہیں اور ایک ہی بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں مبارک صاحب، تو نئی اس میں بات کوئی نہیں۔ اور پھر یہ کہ مرزا صاحب کی تحریرات کو کہتے ہیں کہ جی آپ مرزا صاحب کی تحریرات کے پیچھے چھپ رہے ہیں، یعنی وہ لوگ جو مرزا صاحب کا انکار کر رہے ہیں ان کو یہ کہہ رہے ہیں آپ مرزا صاحب کی تحریر کے پیچھے چھپ رہے ہیں۔ بھئی مرزا صاحب کی تحریرات کے پیچھے تو آپ لوگوں کو چھپنا چاہیے، کیونکہ آپ ان کو حکم و عدل مانتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جی وہ امام آخر الزمان ہیں، امام مہدی ہیں، وہ مسیح موعود ہیں، وہ مجدد ہیں، تو ان کی تحریرات سے آپ ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، اور لوگوں کو تانے دیتے ہیں کہ جی آپ ان کی تحریر کو پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ساری جو ہے نا ان کی منافقت ہے، یہ بار بار یہ نظر آتی ہے۔ یہ ساری جو آپ نے ڈسکشن سنی ہے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ ان کی بزدلی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو جی اس کا بالکل طارق آدمی صاحب اس کے علاوہ کیا دیکھیں، جواب دے سکتا ہے؟ طارق صاحب دیکھیں حدیث پیش کر کے اور پھر خود کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں آپ کو کافر کہتے، بھائی سارے ادھر بیٹھے ہوئے مرزا صاحب کے منکر ہیں، ہاں ٹھیک ہو گیا، اور ایک نبی کا منکر کافر ہے، تو ان کو کافر کہنے میں کیا حرج ہے؟ کیا کہیں کہ حرج ہاں ہے؟ بھائی آپ جتنے بھی ادھر بالکل، بیٹھے ہیں آپ تکذیب کرنے والے ہیں، آپ ہاں منکر ہیں، آپ کافر ہیں، آپ ہاں کہیں یہ کہیں، ہاں نہیں، وہ عامر بالکل نذیر صاحب نے صحیح اچھا۔ کہا ہے کہ ان کی پالیسی میں یہ تبدیلی آئی ہے، یہ اپنے آپ کو نا ایک طرح کا وہ جو لاہوریہ نے ایک طریقہ اختیار کیا تھا نا، وہ اس طریقے سے نا اپنے آپ کو مطلب پاپولر کرانا چاہتے ہیں کہ جی ہم کسی کو نہیں کہتے۔ بھی آپ کا جو جس کو آپ مانتے ہیں، جو آپ کا حکم و عدل ہے، وہ صاف کہہ رہا ہے کہ وہ میرا انکار کرنے والے کافر ہیں، آپ کہیں ان کو، جی تو اچھا، جو دوسری انکار ان کا بات کرتا ہے اس ان کا کے حق ہے کہ سامنے انکار کرے۔ طارق صاحب ان کے سامنے حوالہ پیش کیا کہ یہ تو یعنی کہ ابھی آپ نے بھی بتایا کہ بھائی منکر جو ہے وہ کافر ہوگا۔ اچھا،
جبکہ ان کے ہاں یہ تکفیر ان کے خلیفوں میں یہ پائی جاتی ہے. حوالے پڑھ کے سنائیں کہ جو بیعت میں داخل نہیں ہے وہ تکفیر نہیں بھی کرتا, ہاں جی. تکفیر نہیں بھی کرتا, وہ بھی ان کے نزدیک کافر ہے. بلکہ مرزا یہ کہتے محمود ہیں کہ صاحب نے آپ تو یہاں تحریک تک لکھا ہے جس نے کبھی ان کا نام بھی نہیں سنا وہ بھی کافر ہے. جی ایک اور حوالہ میں پیش کروں گا, یہاں پہ دیکھیں, کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ سلوک رکھا جائے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسائیوں کے ساتھ رکھا تھا. ہاں بھائی بالکل. یہ دیکھیں, یہ خود اسکرین بڑی کریے گا, میں 2 حوالے جو ہے نا انہوں نے بہار الانوار پہ اپنے جو قادیانی ان کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. اسکرین بڑی کیجیے گا سمان صاحب, ذرا ان کا حوالہ میں پڑھوں. یہ دیکھیں, کہتے ہیں کیونکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود نے غیر احمدیوں کے ساتھ وہی سلوک جائز رکھا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسائیوں کے ساتھ رکھا, اور بالکل. یہ ہمیں ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے عیسائیوں کے ساتھ عیسائیوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹریٹ کیا. کہتے ہیں غیر احمدیوں سے ہماری نمازیں الگ ہیں, ہاں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہماری نمازیں تو وہ جو قبلہ کی طرف, بھئی آپ ہماری وہ آپ کی تو نمازیں ہی الگ ہیں. ہاں ان کو کہتے ہیں لڑکیاں دینا حرام قرار دیا, ان کے ہاں جنازے پڑھنے سے روکا. اب باقی کیا رہ گیا جو ہم ان کے ساتھ مل کر سکتے ہیں؟ 2 ہاں قسم کے تعلقات ہوتے ہیں, ایک دینی دوسرے دنیاوی. ہاں دینی تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ عبادت کا اکٹھا ہونا ہے, اس ہاں کا تو انکار کر دیا, اور دنیاوی تعلقات کا بھاری ذریعہ رشتہ و ناتا ہے. سو ہاں بالکل. یہ دونوں ہمارے لیے حرام قرار دیے گئے ہاں ہیں. اور یہ اب دیکھیں نا, یہ یہ صرف خلیفوں کی تعلیم نہیں, یہ مرزا صاحب کی بھی یہی تعلیم تھی. انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھنی, ان کو رشتے نہیں دینے. تو ظاہر پھر ان کو مسلمان نہیں نہ سمجھتے, اسی وجہ سے اس نے کہا. ورنہ تو وہ ذبیحہ کھاتے تھے, نماز بھی پڑھتے تھے, اور وہ تیسری جو بات تھی یاد نہیں رہی, جی وہ بھی کرتے تھے. یہ تو پھر دیکھیں کہ موضوع کیا چل رہا تھا عثمان بھائی 1 طارق منٹ دیں صاحب. گے, عثمان بھائی 1 منٹ دو گے مجھے؟ 1 منٹ, پتا کیا, اگر مبارک سن رہا ہے تو یہ قادیانی بھی سن رہے ہوں گے, جو حدیث پہ جھوٹ بول کے گیا بہار الانوار کی, کہ ہاں کہتا ہے کہ امام باقر نے فرمایا ہے کہ وہ ابراہیم میں ہوں, اسماعیل میں ہوں, موسیٰ میں ہوں. یہ دیکھیں وہ ہاں میں کئی بار ان کو دجل ان کا میں بیان کر چکا ہوں کہ ایسی کوئی بھی روایت نہیں ہے. یہ دیکھیں آپ نے فرمایا امام قائم یا امام باقر کے سے جو کہہ رہے تھے, ہاں کہیں پہ بھی آپ کو نہیں لکھا ہوا. کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں میں تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہوں, اور ہوں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وارث اور حقدار ہوں. ہوں حضرت آدم کے متعلق کوئی مجھ سے بحث کرے گا, ثابت کروں گا کہ آدم کا سب سے زیادہ وارث اور حقدار میں ہوں. مجھ سے حضرت نوح کے بارے میں کوئی حجت کرے گا, میں ثابت کروں گا نوح کا سب سے زیادہ وارث حقدار میں ہوں. ابراہیم کے متعلق حجت کرے گا, میں ثابت کروں گا میں ابراہیم کا لوگوں میں سے سب سے زیادہ وارث ہوں. یہ وارث اور حقدار کے الفاظ آئے ہیں. انہوں نے ہاں دجل دے کر لوگوں کو, ہاں قادیانیوں کو جھوٹ بول کے کہا ہے کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ میں ابراہیم ہوں, میں موسیٰ ہوں. معاذ اللہ, یہ الفاظ ہاں نہیں ہیں, یہ ان کے ہاں اپنے بالکل گھڑے ہوئے بالکل. الفاظ ہیں. اور جہاں پہ جب کہ یہ ہے کہ جیسے کہ انبیاء کے وارث علوم میں ہوتے ہیں, وہ امام باقر کی ملا باقر مجلسی کی یہ بہار الانوار, جس میں ہے کہ جو علماء ہوتے ہیں اور جو کہ امام مہدی ہیں, وہ بھی یہ کہیں گے کہ بھئی میں ان کے علوم کا ان کا حقدار ہوں, کیونکہ جو انبیاء ہیں ہاں وہ اپنے بالکل. پیچھے جائیداد نہیں علم چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں مبارک مرزائی کیسے بھاگا ہے, جب آپ نے اوپر لیا ہے, مجھے بولنے کا موقع دیا ہے, طارق پہلے بھائی بھاگ گیا یہاں سے. طارق بھائی ایک کوشچن کرنا ہے کہ جی جی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ نان مسلم کو آپ اسلام نہیں کر سکتے, اسلام ہاں نہیں ہاں کر سکتے. جب یہ لوگ مطلب قادیانی جو ہیں, یہ آپ کو واضح طور پر ہم لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ یہ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے, تو آیا کہ انہیں ہمیں اسلام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ تو ڈائریکٹلی ایک بات ہی ایسے ہی ختم ہو جاتی ہے کہ وہ جب وہ کہتے ہیں کہ طارق صاحب 1 منٹ جی مل جائے گا سر؟ عثمان جی بھائی جی 1 ہاں منٹ دے دینا, عثمان ہاں بھائی جی 1 منٹ دے دو. جی جی میں راؤ نہیں بول رہا ہوں. طارق صاحب آپ سے ڈیبیٹ ہوتی ہے ان کی, تو یہ زیادہ تر یہ کہتے ہیں جی جو ہمارا خلیفہ ہے وہ ہاں خلیفۃ اللہ ہے, اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے. تو ابھی ہاں پچھلے ہفتے مطلب یہ مرزا صاحب کے منکر ہو جاتے ہیں اس بات پہ, جب وہ جماعت بنائی تھی تو اس کے بارے میں ایک بچے نے سوال کیا تھا کہ جو کہتے ہیں خلیفۃ اللہ ہے, تو آپ کو کب الہام ہوا, یہ کب آپ کو پتہ لگا کہ مرزا مسرور سے نا, کہ آپ ہاں کب آپ کو پتہ لگا کہ آپ خلیفہ بنیں گے, یا آپ کو کیسے پتہ لگا کہ آپ خلیفۃ اللہ ہیں؟ تو ہاں مرزا مسرور کا جواب یہ تھا کہ مجھے تو 1 دن پہلے بھی نہیں پتا تھا کہ میں خلیفہ بن رہا ہوں.
मतलब बिल्कुल इनकी मतलब इनके दजल देखें, वो उन्होंने हाँ लिखा होता है, मरज़ई जो लिखते हैं वो ये लिखते हैं खलीफतुल्लाह, हाँ बिल्कुल खलीफतुल्लाह मुस्लिमीन लिखते हाँ हैं, और वो हाँ खुद अपनी जुबान से, उसने लास्ट वीक एक, मैं यूट्यूब पे उसको देख रहा था अपने टिकटॉक पे, उसने हाँ कहा था मुझे तो एक दिन पहले तक नहीं पता लगा था, और इस हाँ बात की तस्दीक जो है एक के शेख साहब ने भी कही थी कि हाँ हमें जी सिर्फ 2 दिन पहले या 3 दिन पहले तक नहीं पता था कि मिर्जा मसरूर को बनाया जाएगा, कि पता नहीं क्या नाम था उसका दूसरे का, उसको बनाया जाएगा। तो और लेकिन हाँ ये कहते हैं कि ये खलीफतुल्लाह है, मतलब हाँ मिर्जा की भी ये बात नहीं मानते। बात मेरा कहने हाँ का ये है, हाँ जज़ाकल्लाह खैर। नहीं असल बात ये है कि अब देखें ये कहते हैं जी वो खलीफा खुदा इस तरह बनाता है कि वो लोग जो इंतखाब करने के लिए बैठे होते हैं ना अल्लाह ताला उनके दिल में डालता है। यानी मिर्ज़ा मसरूर के अलावा अल्लाह ताला ने सबके दिल में डाला है सिवाय मिर्ज़ा मसरूर के, क्योंकि मिर्ज़ा मसरूर साहब खुद ही कह रहे हैं मुझे तो बिल्कुल नहीं था पता कि मैं, यानी मिर्ज़ा मसरूर के दिल में अल्लाह नहीं डाला। यानी जी वो लोग जो इंतखाब कर रहे हैं वो मिर्ज़ाई फ़लसफ़ा के मुताबिक वो अल्लाह के ज़्यादा करीब हैं, और जिसका इंतखाब कर रहे हैं उसको कुछ पता ही नहीं मिट्टी के मादू को। तो इनका फ़लसफ़ा ही सारा घड़ा हुआ है ना, तो इस वजह से इस तरह के झोल उसमें नज़र आते हैं कि कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। अब जिस शख्स को टाँगे मारकर, ज़लील कर कर दायरा इस्लाम से ख़ारिज कर दिया है, वो कहता है मैं खलीफा ऑफ इस्लाम हूँ। बेशर्मी की इंतहा है, इसको और क्या कह सकते हैं? इसके अलावा कोई और अल्फाज हैं कि जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं वो कहता है मैं खलीफा ऑफ इस्लाम हूँ। 2 अरब हाँ, मुसलमान तुम्हें खलीफा ऑफ इस्लाम तो नहीं कह रहा, नहीं तुम कह रहे हो मैं खलीफा ऑफ मसले की इस्लाम। बात ये है ना कि ये कहते हैं सारी मरज़इयत जो है वो इस बात के ऊपर खड़ी हुई है ना कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद को अल्लाह ताला ने नबी बनाया, फिर उसने जो है हकीम नूरुद्दीन को बनाया खलीफा, तो वो अल्लाह का मिर्ज़ा गुलाम अहमद का खलीफा। तो ये जो अभी अहमदियत है ये कहती है जी जो मिर्ज़ा मसरूर अहमद है ये खलीफतुल्लाह है, अल्लाह ताला ने उसको खलीफा बनाया है। और हाँ, वो आदमी लास्ट वीक जो है एक छोटे से 7 साल के बच्चे के सामने कहता है कि मुझे तो आखिरी दिन भी नहीं पता था कि मैं खलीफा बनूंगा। हाँ, ये बिल्कुल। हकीकत है, हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हाँ, हूँ। नहीं, नहीं मैंने वो सुना हुआ है। ठीक है, वो वाला जज़ाकल्लाह, खलीफा बस हाँ, मैं बिल्कुल। तस्दीक करानी हाँ थी। जी, हाँ जी, हाँ, जज़ाकल्लाह खैर। बिल्कुल ऐसे ही है। बैरिस्टर साहब, आई एम सॉरी, समटाइम आई लूज माय टेम्पर, आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट, एंड आई ले डोंट थिंक आई से एनीथिंग हाँ, रॉन्ग, एंड लेकिन इफ आई असल डिड बात है आई कि अपोलोजाइज मैं तो फॉर इट। बहरहाल मिर्ज़ा साहब को मानता हूँ और मैं समझता हूँ कि मिर्ज़ा साहब का जो इनकार करता है वो कुफर में शामिल है। तो मैं साफ कहता हूँ ये बात, और आपको हक है आप मुझे काफिर कहें बेशक, लेकिन इसको मानना तो चाहिए ना। जब आदमी किसी के ऊपर ईमान लाया है तो उसके फिर डरना क्या? डरना तो खुदा से है, बंदों से तो क्या डरना। तो असल बात है कि मिर्ज़ा साहब ने तो अपने बाद खिलाफत कोई कायम की ही नहीं, और जो हकीम नूरुद्दीन साहब से वो कोई खलीफातुल्लाह नहीं थे, वो खलीफातुल मसीह कह सकते हैं, लेकिन वो उस तरह के खलीफा नहीं थे जैसे खलीफा अला मिनहाज नबूवत होता है, क्योंकि वो मिनहाज नबूवत का खलीफा तो अल्लाह ताला से इल्हाम पा के खड़ा होता है। और मिर्ज़ा साहब ने खुद कहा है कि वो खिलाफत इस्लामिया मोहम्मदिया है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफत है, मैं खुद उसका 13वां खलीफा हूँ। और अगर 13वें खलीफा की खिलाफत चल सकती है तो उनसे पहले जो 12 खलीफे गुजर चुके हैं, 12 मुजद्दिदीन, उनकी फिर खिलाफत क्यों नहीं चली? तो इनका सारा फ़लसफ़ा ही सारा घड़ाया है। तो इसीलिए ये भाग जाते हैं, जब मैं इनके साथ सामने आता हूँ तो उससे पहले ये भाग जाते हैं। तो ये मुबारक को पता था कि मैंने जब आना है तो इसने भागने की पहले तैयारी कर ली हुई थी कि जी नहीं आप वो मेरी बात नहीं सुन रहे। चौहान साहब आपके आने से बहुत पहले बहस से चल रही थी उनके साथ, मैंने तो आज पहली दफ़ा देखा है इनको। मुबारक साहब को उन्होंने नाम नहीं बताया था, जी नईम अवान साहब ने शायद इनको पहचान लिया था। तो नहीं, मेरी बात वो थी जो कह रहे जी वो खलीफतुल्लाह है, तो इसीलिए तो हाँ उसका जी थूक जो है वो शहद उसमें शहद में डलवा के लेके जाते हैं, हाँ उससे हाँ वो अंगूठियाँ रब करवा के, मतलब हाँ अभी तो वो जो मतलब जो मिर्जा गुलाम अहमद की तालीम थी उससे तो ये मुनकर हो गए ना, ये तो मुनकिर हो शिर्क गए। की तरफ हाँ चले गए बिल्कुल, ना जी, हाँ शिर्क। शिर्क की देखो तरफ आपने चले गए। हाँ हाँ बिल्कुल। जी, शिर्क नईम हो गया। साहब ये आप जो आपने थूक अगर थूक आपने वाली बात है, मिर्जा मसरूर अहमद से हाथ मिलाना है तब भी आपने हाँ जी 500 आप यूरो देखें देना ना चाहिए इनका था। मुरब्बी रो ये रो के तारक वो साहब वाकया बता रहा है कि जी तारक साहब एक जी मिनट दें। ये जो अभी राव साहब ने बात की है कि थूक डाल दिलवा के लेके जाते हैं, ये बात कहाँ पे आपने नहीं सुनी ये है? तो ये मैं तो जरा इस चीज का तो मैं खुद गवाह ये हूँ। जनाब बिल्कुल सही है, बल्कि मैं आपको बताऊं ये जो इनका बहुत बड़ा मुरब्बी अपने आप को कहता है अलीम साहब, उसने खुद बताया कि मैं अपने घर से, मेरे वालिद ने मुझे शहद की बोतल दी तो मैं मिर्ज़ा साहब से मैंने उससे कहा कुछ लिख के दे दो, उन्होंने, ये उनकी हकीकत है और वो एडमिट करते हैं, और अली भाई भी, अहमद अली भाई भी इस बात की तस्दीक कर देंगे
کہ تو وہ میں نے کاغذ پہ لکھ دیا، تو انہوں نے ایک مجھے نصیحت لکھ دی، تو لیکن میرے والد نے مجھے شہد دیا تھا کہ اس میں جو ہے مرزا صاحب سے مطلب برکت ڈلوا لینا، کہ ان کی انگلی ڈلوا کے لے آنا تو وہ جو ہے شفا بن جائے گا، اور میں نے نہیں کیا ایسا، تو میرا والد بہت مجھ سے ناراض ہوا۔ یہ بالکل حقیقت ہے، ہاں علی احمد بھائی اس کی تصدیق کر ہاں دیں گے، اور یہ باقاعدہ وہ پانی میں تھوک ڈلوا کے لے کے جاتے ہیں برکت کے طور پہ۔ بالکل جناب، یہ اوئے بالکل ہوئے۔ حقیقت ہے۔ میں آپ جو ہے سیکر صاحب ہیں، ان سے میں کل دکھا دوں گا، ویڈیو بھی ہے میرے خیال وہ۔ ہاں وہ جی جی، مجھے وہ بھی ویڈیو بھیجیں اگر لازمی آپ کے شیئر پاس ہے، کیجیے گا۔ اگر وہ ویڈیو مجھے بھی بھیجیں۔ ہاں جی، وہ انگوٹھی تبرک کرائی نہیں میک اپ وہ تو کرائی جا مجھے رہی ہے۔ پتہ ہے انگوٹھی ہے، وہ تو میں نے وہاں پہ میرے ہاں جی، ٹیچر وہ صاحب شہد جائے بھی ہیں نا، اور وہ وہ میں نے بنایا ہے، بتایا۔ لیکن ہاں جی، یہ جو تھوک بھی وہ تھوک والا ہے نا، یہ میں ہاں نے نہیں وہ پہلے تھوک سنا والا ہوا۔ جو مبشر جو ہے، مبشر ان کا جو مبشر کالو جو ہے، اس کی کل لگائی ہوئی تھی اپنا سیکر بھائی نے ڈیبیٹ۔ اچھا اچھا، ہاں جی، وہ برکت کے طور پہ تھوک دلوا کے لے کے جاتے ہیں۔ ہاں ہاں، یہ میں نے نہیں سنی، تو بہرحال یہ میرے لیے نئی خلیفہ بات ہے، انہوں نے تھوکلا آ لیکن رہا ہے پھر، ہاں۔ میں نے ہاں وہ مجھے تو یہ تھوک پتہ وہ ہے آ گئے تھے نا، کہ نہیں۔ خلیفہ کے جھوٹے برتن یہ تبرک کے طور پر لے کے جاتے ہیں، وہ جو جی اس جی میں جی لکھا جی ہوتا جی، ہے، وہ اس کل کا تو اس میں میں گواہ ہوں۔ جی ہاں جی، تو یہ شرک ہی ہے نا، یہ وہ ظاہر ہے۔ اور دوسرے کہ یہ نہیں، خلیفہ کون سا کوئی خدا نے بنایا ہوا ہے، نہ اس کو کوئی الہام ہوا ہے، نہ اس کا کوئی یہ دعویٰ ہے کہ مجھے خدا نے الہام سے کھڑا کیا ہے۔ یہ تو مرزا محمود صاحب کی اس کمیٹی نے بنایا ہے، جس کو انہوں نے بنایا اس لیے تھا کہ کہیں حکیم نور الدین کے بیٹے نہ اس پہ قبضہ کر لیں، اور دھوئیں کے بغیر پوپ کی خلافت کی طرح طرز کی انہوں نے اپنی خلافت گدی قائم کی ہوئی ہے۔ تو اس کا خدا اور اس کے رسول سے کیا تعلق ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ نہیں، جو ان کی خلافت بنائی تھی محمود نے، وہ تو نصرت جہاں بیگم نے بنوائی تھی، زیادہ زبردستی بنوائی تھی۔ حکیم نور الدین صاحب تو نہیں بنا رہے تھے ان کے بارے میں نا نہیں، یہ۔ حکیم نور الدین صاحب نے نہیں بنائی تھی، وہ مرزا محمود صاحب نے اور اس کے نانا جان نے، نانا میر نے اور ناصر نواب۔ والدہ نے کیا تھا جی، اس نے ہاں سب جی، سے زیادہ۔ والدہ ہاں، اس میں شامل تھی، ہاں ظاہر ہے، والدہ بالکل۔ سب سے مطلب جو کی رول جو تھا وہ والدہ ہاں کا جی، تھا۔ ہاں جی، نانا کو تو بالکل۔ کون جانتا ہے۔ ہاں کی جی، رول جو تھا وہ مطلب جو ہے مارشل ایڈمنسٹریٹو جو تھی، وہ نصرت جہاں تھی نصرت جہاں ان۔ بیگم، ہاں۔ ہاں جی، نہیں وہ لیکن تھی، میر انہوں نے ناصر کیا تھا۔ نواب کی بھی جماعت میں اس وقت بڑی قدر تھی، اور جی جو جی جب حکیم نور الدین کا 6 سال کا عرصہ تھا نا، اس میں میر ناصر نواب جماعت انڈیا کی ساری جماعتوں میں انہوں نے ٹور کیے، اور وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ پروپیگنڈا کیا مرزا محمود کے متعلق کہ بہت ہی پہنچا ہوا شخص ہے اور بہت ہی نیک ہے، اور وہ ہے سارا، اچھا ان طارق کی صاحب، ایک زمین سوال بنا ہے رہے آپ تھے وہ۔ سے۔ جی جی طارق صاحب، ایک سوال ہے، یہ جو کتاب مرقات الیقین، اس جی، میں جو پایا جاتا ہے کہ مرزا صاحب کی جو بیگم ہے، ان ہاں کے بارے میں حکیم صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے 20 مرتبہ مجھے یہ کہا ہے کہ میں تو آپ کی لونڈی ہوں۔ ہاں تو اور ہر جگہ پہ یہ بیگم صاحبہ بھی لکھتے ہیں، تو ہاں۔ یہ آپ اس کے جو ہے وہ ام المومنین بھی اس کو کہتے ہیں، پھر وہ جو ماں ہوتی ہے اس کے نوکر ہوتے ہیں بیٹے، ہاں نہیں، وہ یا آپ کی کہ بات ٹھیک ہے، ماں وہ کہے تو کہ میں آپ کی ام لونڈی ہوں۔ المومنین تھیں وہ، ایکچولی ہاں۔ نہیں آئیے، جی آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن بہرحال یہ ان کی عقیدت کا اظہار تھا اس وقت۔
मेरी तरफ रुकाएगा तो उड़ा रहे हैं, दफा हो जाए आप यहाँ से। मैं क्या चल ठीक हो गया मैं तो शुगर लगा रहा सी। ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। उस तहत फिर तुसां पहले खलीफा तक ठीक हो तो इन्हां दा मिर्जा साहब दे हुक्म दे मुताबिक ही इंतखाब होया है। लेकिन दूसरे फिर ਜਿਹੜੇ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਜ਼ੂਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਜਮਨ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। तो ਮਾਜ਼ੂਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੋਤਰੇ ਦੋਤਰੇ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੀ ਕਾਕਾ ਬਾਈ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਇਆ ਬਈ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਾਂ ਦੱਸ। ਇਹ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਤਕਿਦ ਮੈਂ ਬੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ठीक है। और तू आए तो तू ना दस। मैं क्या जनाब आप अहमदी हैं, आप मुबारक साहब हैं, मैं जो भी हूँ जी। आप मस्जिदें क्यों तोड़ रहे हैं, मस्जिदें क्यों तोड़ रहे हैं हमारी अहमदियों की? ये रही क्या गल हुई? मैं क्या आप अपना तारुफ करा दें कि आप मतलब है कादियानी जमात अहमदिया से हैं, कौन साहब है आप, मुसलमान हैं, क्या रोल है आपको? नहीं जी जो भी हूँ। ए तरीका भाई ठीक हो गया। ਉਹੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਫੋਨ ਆਈ ਸੀ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਛੁਪਾਈ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਬਈ? ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਬਾਤ ਕਰਨੀ